अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन ग्रामी, समंदर बाहर से जितना खूबसूरत और पुरसकून नजर आता है, हकीकत में यह इतना ही खतरनाक और बेरहम भी है। एक छोटी सी गलती, एक लम्हे की लापरवाही या कुदरत का अचानक वार और करोड़ों डॉलर के जहाज चंद सेकंड्स में तबाह हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के ऐसे खौफनाक बहरी हादसात दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप ऐसे मनाजिर देखने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी ना देखे हो। प्यारे दोस्तों, समुद्री दुनिया का पहला और सबसे बड़ा हादसा जिसने हलाकतों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो विलियम गेस्टलोफ नामी जर्मन जहाज का वाकया है। ये 1945 का साल था और दूसरी जंग अजीम अपने इख्तिताम के करीब थी। जर्मनी को हर तरफ से शिकस्त का सामना था और हजारों लोग रूसी फौज के खौफ से भाग रहे थे। यह जहाज पोलैंड की एक बंदरगाह पर खड़ा था, जहां से इसे पनाह गुज़ीरों को लेकर एक महफूज मकाम पर जाना था। इस जहाज की असल गुंजाइश सिर्फ 2000 लोगों की थी, लेकिन उस दिन खौफ के मारे तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग इस पर सवार हो गए, जिनमें अक्सरियत औरतों और बच्चों की थी। सर्दी इतनी शदीद थी कि समंदर का पानी बर्फ की तरह ठंडा था और हवा के झोंके जिस्म को चीर रहे थे। जहाज जब खुले समंदर में पहुंचा तो एक रूसी आबदोज ने इसे देख लिया और इस पर 3 बारूदी गोले दाग दिए, जिसके बाद जहाज में अफरा तफरी मच गई और वो तेजी से एक तरफ झुकने लगा। इस हादसे की हौलनाकी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जहाज पर लाइफ बोट्स यानी जान बचाने वाली कश्तियां बहुत कम थीं, और जो थीं वो भी जमे हुए पानी की वजह से नहीं खोली गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए ठंडे पानी में छलांगे लगा रहे थे, लेकिन समंदर इतना बेरहम था कि चंद ही मिनटों में इंसानी जिस्म बर्फ बनकर रह जाता था। उस रात 9000 से ज्यादा लोग हलाक हुए, जिनकी लाशें हफ्तों तक समंदर की सतह पर तैरती रहीं। और यह इंसानी तारीख का वो अलमिया है जिसे दुनिया ने इसलिए ज्यादा याद नहीं रखा क्योंकि यह जंग का दौर था और हर तरफ मौत का रक्स जारी था। लेकिन अगर देखा जाए तो यह किसी भी बहरी जहाज के डूबने का अब तक का सबसे बड़ा जानी नुकसान है। प्यारे दोस्तों, अब हम जिक्र करते हैं उस हादसे का जो अमन के दौर में पेश आया और जिसने फिलिपाइन के समंदरों को इंसानी खून से सुर्ख कर दिया था। इस जहाज का नाम डोना पास था। दिसंबर 1987 की बात है, जब लोग क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए अपने घरों को जा रहे थे। यह मुसाफिर जहाज मनीला की तरफ रवां दवां था और इसमें भी हद से ज्यादा लोग सवार थे। रात के वक्त जब तमाम मुसाफिर सो रहे थे, यह जहाज एक ऐसे टैंकर से टकराया जो हजारों लीटर तेल लेकर जा रहा था। टक्कर होते ही एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरे समंदर की सतह पर आग फैल गई, क्योंकि टैंकर से निकलने वाला तेल पानी के ऊपर तैर रहा था और इसने शोले पकड़ लिए थे। जहाज पर मौजूद मुसाफिरों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जहाज के अंदर आग लगी हुई थी और बाहर समंदर में आग के शोले बुलंद हो रहे थे। दोस्तों, इस दिल दहला देने वाले वाकये में 4300 से ज्यादा लोग हलाक हुए और बचने वाले सिर्फ वही चंद लोग थे जिन्होंने हिम्मत करके आग के शोलों के दरमियान से तैरकर अपनी जान बचाई। इस हादसे की सबसे बड़ी वजह जहाज के अमले की लापरवाही थी, क्योंकि टक्कर के वक्त जहाज का कप्तान मौजूद नहीं था और जहाज को चलाने का निजाम गैर तरबियत याफ्ता लोगों के हाथ में था। यह वाकया आज भी हमें यह याद दिलाता है कि समंदर में एक छोटी सी गलती बड़े इंसानी अलमिये को जन्म दे सकती है, जहां हंसते खेलते खानदान चंद लम्हों में राख के ढेर में बदल गए। और दोस्तों, समुद्री हादसात की तारीख टाइटैनिक के जिक्र के बगैर अधूरी है। यह वो जहाज था जिसे उस वक्त की जदीद टेक्नोलॉजी से बनाया गया था और इसे न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। अप्रैल 1912 में जब यह बर्तानिया से अमेरिका के लिए रवाना हुआ तो इस पर दुनिया के अमीर तरीन लोग सवार थे, जो इस जहाज की आसाइशों का लुत्फ उठा रहे थे। जहाज के मालकों और इंजीनियर्स का गरूर इतना ज्यादा था कि इन्होंने लाइफ बोट्स की तादाद भी कम रखी थी, क्योंकि इनका मानना था कि यह जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। सफर के चौथे दिन जब जहाज शुमाली बैरोक्यानूस में पहुंचा तो रात के अंधेरे में यह बर्फ के एक बहुत बड़े पहाड़ से टकरा गया, जिसने जहाज के निचले हिस्से में कई सुराख कर दिए। टाइटैनिक का डूबना इसलिए ज्यादा तकलीफ दे था क्योंकि जहाज को डूबने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त मिला, लेकिन मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से 1500 से ज्यादा लोग डूबकर हलाक हो गए। उस रात समंदर की खामोशी और मुसाफिरों की चीखों पुकार ने एक ऐसा मंजर तख्लीक किया जो आज भी इंसानी जहनों पर नक्श है। इस हादसे ने पूरी दुनिया के बहरी कवानीन को बदल दिया
اور یہ ثابت کر دیا کہ سمندر کے سامنے انسان کی بنائی ہوئی بڑی سے بڑی مشین بھی بے بس ہے۔ یہ حادثہ آج بھی سمندری تاریخ کا سب سے مشہور واقعہ مانا جاتا ہے، جس پر درجنوں کتابیں اور فلمیں بن چکی ہیں۔ دوستو، ایشیا کی سرزمین پر ایک اور بڑا حادثہ چین کے ساحلوں کے قریب پیش آیا، جسے کیانگیا جہاز کا سانحہ کہا جاتا ہے۔ سن 1948 کا وہ دور جب چین میں خانہ جنگی لگی ہوئی تھی اور لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے شہروں سے بھاگ رہے تھے، یہ جہاز شنگھائی سے روانہ ہوا اور اس میں بھی گنجائش سے کہیں زیادہ پناہ گزین لدے ہوئے تھے۔ اچانک سمندر کے بیچ ایک زوردار دھماکہ ہوا جس نے جہاز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جہاز جنگ کے دوران پانی میں چھپائی گئی ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا گیا۔ یہ حادثہ اتنا اچانک تھا کہ کسی کو بھی سنبھلنے کا موقع نہیں ملا اور چند ہی منٹوں میں ہزاروں لوگ سمندر کی گہرائیوں میں چلے گئے۔ دوستو، اس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد کے بارے میں مختلف آراء ہیں، لیکن اندازہ لگایا جاتا ہے کہ تقریباً 3000 سے زائد لوگ اس دن ہلاک ہوئے تھے۔ سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ اس وقت کے سیاسی حالات کی وجہ سے امدادی کارروائیاں بر وقت شروع نہ ہو سکی اور جو لوگ پانی میں ڈوب رہے تھے انہیں بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جنگوں کی تباہکاریاں صرف زمین تک محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ سمندروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں اور معصوم انسانی جانیں ان کا شکار بن جاتی ہیں۔ اور معزز دوستو، افریقہ کے ساحلوں پر ایک ایسا ہی ہولناک واقعہ پیش آیا جسے لیجولا کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ سینیگال کا ایک سرکاری مسافر جہاز تھا جو ستمبر 2002 میں ایک طوفان کا شکار ہو گیا۔ اس جہاز کی حالت پہلے ہی بہت خراب تھی اور اس پر مسافروں کی تعداد اس کی حد سے بہت زیادہ تھی۔ جب جہاز کھلے سمندر میں طوفانی ہواؤں کی زد میں آیا تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور الٹ گیا۔ اس حادثے میں تقریباً 1900 افراد ہلاک ہوئے اور صرف 64 لوگ زندہ بچنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ حادثہ انسانی غفلت کی ایک بدترین مثال تھا، کیونکہ حکام کو معلوم تھا کہ جہاز میں تکنیکی خرابیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود اسے مسافروں سے بھر کر روانہ کر دیا گیا۔ دوستو، جب یہ جہاز الٹا تو بہت سے مسافر اس کے نچلے حصوں میں پھنس گئے تھے اور وہ کئی گھنٹوں تک اپنی جان بچانے کے لیے پکارتے رہے، لیکن سمندر کی موجوں نے کسی کی نہ سنی۔ اس واقعے کے بعد سینیگال کی حکومت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور ملک میں کئی دنوں تک سوگ منایا گیا۔ یہ حادثہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ٹیکنالوجی اور مشینوں کی باقاعدہ جانچ پڑتال کتنی ضروری ہے، خاص طور پر جب بات سینکڑوں انسانی جانوں کی ہو۔ اور دوستو، ان 5 بڑے حادثات کے علاوہ بھی سمندر کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں انسان نے اپنی غلطیوں کی بھاری قیمت چکائی ہے۔ ان حادثات کی داستانیں سن کر ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم انسانی جانوں کی قدر کریں گے اور ہر قسم کے سفر میں حفاظتی تدابیر کو اپنی ترجیح بنائیں گے۔ اور اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے تو ہماری اس کوشش کو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔